कोहनी है, इसका करना यूं करो, घुमाओ इसको, इस कोहनी को घुमाओ, कोहनी को घुमाने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये ज्वाइंट जो है ये पूरा घूमना चाहिए इस तरह से, ठीक है। नंबर 3, दोनों हाथ ऐसे शोल्डर पे, रुको, करो, रुको, यार रखो, रख कर रुको, फिर अपोजिट साइड में, फिर टच करोगे सीधा ऊपर। इसमें देखना है कि बॉडी आगे झुका के नहीं जाना, पीछे एकदम ऐसे है तो एकदम साइड वाइज हमेशा आना है, इससे तुम्हारे बॉडी को स्ट्रेच हो, ठीक है। तुम्हारा ठीक है, सबसे पहला दोबारा हवा बढ़ते कईयों का अकड़ गया है, ये शोल्डर क्या है, अकड़ गया, हॉल डाउन, बाजू डाउन, इसी के लिए किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। योगा किसी है, पूरे अपने चेस्ट को सांस से भरो। स्टार्ट। আমি সৌরভ বৈরাগী, করিমপুর অন গভর্নমেন্ট ITI কলেজের প্রথম বর্ষের ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডের ছাত্র। আজকে যোগ দিবস, আমাদেরকে আজকে করিমপুর অন গভর্নমেন্ট ITI কলেজের পক্ষ থেকে তার একটি উপস্থাপনা করানো হয়েছে। আমাদের স্যাররা সেগুলো আমাদের শিখিয়েছে এবং এই যোগের কি কার্যকারিতা এবং এই করলে আমাদের কি ফল উপলব্ধ হবে তা আমাদের শেখানো হলো। এটা খুবই ভালো লাগলো, এই বলে আমার বক্তব্য। নমস্কার, আমি করিমপুর ওয়ান গভর্নমেন্ট ITI কলেজের একজন স্টাফ। আমি আজকে যোগা দিবস উপলক্ষে আমার স্টুডেন্টদের সাথে একটা যোগাসনের অনুষ্ঠান করেছি। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। আর ভবিষ্যতেও আমাদের অনেক ইচ্ছে আছে যে নানা রকম যোগা অনুষ্ঠান আমরা করব।